May buntag kaninyong tanan. Kining tuiga, gihagit kita sa Ginoo nga muhimog upat ka butang. Una sa tanan mo tan-aw kaniya. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan mo una, giingon nga, we will become like Him when we see Him. No? So, kasagaran mong good, mutan-aw kita sa problema, sayop sa uban nga tao, kung mutan-aw lang kita sa Ginoo, mahisama kita kaniya. Ikaduha, musunod kaniya. Just follow the Lord. That is His usual invitation. Come, follow me. So look, follow the Lord. Then thirdly, that is what He suggests in the Gospel. No? Blessed are those who listen to my words and keep them. Maminaw kita kaniya ug tumano nato iyang gisugo. Kung himuon nato kini, dili lang kining tuiga, pero every day of our life, mablesan kita sa Ginoo sa pagbag-o, paglig-on ug kasanag. May buntag usab kaninyong tanan.